नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। कोन्नगर में कोई जमीन के नीचे से सीधे पानी निकालकर नामी कंपनियों की बोतलों में भरकर बेच रहा था, तो कोई नगर पालिका के पाइपलाइन जल को इकट्ठा कर बोतलों में भरकर बेचने का धंधा कर रहा था। राज्य की मुख्यमंत्री ने हाल ही में घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने में हो रही समस्याओं पर नाराजगी जताई थी, लेकिन इसके बावजूद अवैध जल व्यापार और जल चोरी का सिलसिला जारी है। अब कोन्नगर नगर पालिका के चेयरमैन स्वपन कुमार दास ने खुद मोर्चा संभालते हुए इन जल चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। शनिवार सुबह कोन्नगर स्टेशन के पास आरएन टैगोर रोड इलाके में नगर पालिका चेयरमैन स्वपन कुमार दास ने अवैध जल चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने ऐसे कारोबारियों को धर दबोचा जो अवैध तरीके से पानी का उपयोग कर कारोबार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इन लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। स्वपन कुमार दास ने कहा कि नगर पालिका ने शहर में घर घर पानी पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों के घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। जांच के दौरान पता चला कि कई लोग अपने घरों में बोरिंग मशीन लगाकर अवैध रूप से जमीन से पानी निकाल रहे हैं। ये लोग बिना किसी वैध कागजात के कारोबार चला रहे थे। कुछ लोग नगर पालिका के पाइपलाइन जल को जमा कर उसे बोतलों में भरकर बेच रहे थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि रोजाना 20,000 से 30,000 लीटर पानी बिना किसी विशेष प्रक्रिया के बोतलों में भरकर बाजार में सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है। इस पानी की गुणवत्ता और इसे पीने के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक जल व्यापारी अरुण मंडल ने बताया कि उन्होंने 4 साल पहले लगभग 4 लाख रुपए खर्च करके अपने घर में यह जल संयंत्र लगाया था। यहाँ से पानी निकालकर बोतलों में भरकर मात्र 10 रुपए प्रति बोतल में बेच रहे थे। कम दाम होने की वजह से उनके पानी की मांग भी अधिक थी, लेकिन जब नगर पालिका प्रमुख घटनास्थल पर पहुँचे तो उनकी गतिविधियां उजागर हो गयीं। स्वपन कुमार दास ने कहा कि आने वाले दिनों में जल चोरी रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। नगर पालिका यह सुनिश्चित करेगी कि जल के ऐसे अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और शहरवासियों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी मिल सके। অরুণ মন্ডল বাবার নাম ভিডিও কর অরুণ মন্ডল বাবার নাম সুকুমার মন্ডল। হ্যাঁ, এটা ঠিকানা কত? 102/A/8/A/1 লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। ঠিক আছে, আপনি এটা যে মানে কারবার করছেন মাটির তলা থেকে হলো বছর 4-5 ধরে করে যাচ্ছে না? খুব সুন্দর। হ্যাঁ, পারমিশন আপনার আছে? কিসের পারমিশন? কেউ পারমিশন দেয়নি। ওকে কি দেখাবে? কিচ্ছু নেই। এইভাবে বেআইনি কাজ জলের মাটির থেকে জল তুলে নিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছেন বাজারে। হ্যাঁ, মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন। জলগুলি তুলে মানুষকে দিয়ে খাইয়ে দিচ্ছেন। বাহ, ব্যবসা করছে আবার তেল দেখাচ্ছেন কেন? কোথায় আছে দেখান। এগুলি জল বিক্রি করছেন নিজে বলছে, আপনি আবার না করছেন কেন? গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, জল বিক্রি করছেন, এটা কি তাহলে? খাওয়ার জল, আপনার ব্যবহারের জল? যেগুলি হচ্ছে ধরবে সব ধরবে। আপনার বেআইনি যেটা আছে ধরা পড়বে, যেগুলি আছে সেগুলো ধরা পড়বে। দেখুন এই জলগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে। এই জলগুলোকে জল ফেলে দিয়ে এই জলেই আবার জল ভরে কোম্পানি চালাবে। দেখুন কিভাবে চলছে। দেখুন বল বাড়ির মধ্যে তো ব্যবসা হয় না, কমার্শিয়াল লাইনে এটা হচ্ছে বোরিং সিস্টেম, তাই তো? পিছনে জলটা উঠছে। আচ্ছা, এই ব্যবসাটা 3-4 বছর। আপনারা জলের কি নাম দিয়েছিলেন আপনাদের? অ্যাকোয়া। জলের সমস্ত বৈধ কাগজপাতি করিয়েছিলেন? আচ্ছা, এই জলটা টেস্ট হয় কোথায়? এর মান টেস্ট হয় কোথায়? আপনার মানে নিজস্ব ল্যাবরেটরি আছে? কোথায় কোথায় সাপ্লাই যায় এই জল? এই লোকালের মধ্যে যারা আসে নিয়ে যায়। কোনো কেমিস্ট রাখা আছে? দাম কত করে? দাম 10 টাকা। 10 টাকা কত লিটার? 2 লিটারের জল আপনি 10 টাকা দিচ্ছেন। কিভাবে দিচ্ছেন? ওই জল নিয়ে আসে ভরে দিই। আপনি কি জানতেন এইভাবে জল বিক্রি করা অবৈধ? দেখুন, আমি তো জানি, কিন্তু দেখো পাড়ায় পাড়ায় সবাই করছে।
মানে আমি একা শুধু নয়, কতগুলো আছে আপনার পাড়ায়? এখানে অনেক আছে। পিছনে এই বাড়ি তিনটে রয়েছে, যাচ্ছি পিছনের বাড়িতে দিয়ে একটা রয়েছে, আপনি একটু এগিয়ে যাবেন, এখানে দু পা এগিয়ে একটা রয়েছে, জোড়াপুকুরে রয়েছে দু তিনটে, টোটাল 15 এখানে মিলিয়ে কিছু না হলো 15খানা 20খানা প্ল্যান্ট চলছে। আপনার এই টোটালি প্ল্যান্ট বসাতে কত টাকা খরচা হয়েছিল? তখন বোধ হয় 4 লাখ টাকার মতো। আপনি এত টাকা ইনভেস্ট করে ব্যবসা শুরু করলেন, সেটা অবৈধ, সেটা আপনি জেনে বুঝে শুরু করেছিলেন? সেরকম তো কিছু প্ল্যান ছিল না, না জেনে কি নাম আপনার? নামি কোম্পানির ব্র্যান্ড সব কোম্পানির একদম জিএসটি দিয়ে ফেসার লাইসেন্স দিয়ে মাল ঢোকে, এখানে কোনো না এইগুলো তো অভিযোগ আসছে যে আপনি জল বোতলে ভরে দিচ্ছেন। এইগুলো মাথা খারাপ আছে। এই জল আমার বাবার ক্ষমতা আছে, এই জল ভরে দেওয়ার বাবার ক্ষমতা আছে। আর এই সেটাই তো অভিযোগ উঠেছে, আপনি নামি কোম্পানির বোতলে আপনার এই মিথ্যে অভিযোগ, আমার প্রতি একটা মিথ্যে অভিযোগ, ইন্টেনশনালি আমার এইটা বলো না, এই ব্যবসাতে তোমার ট্রেড লাইসেন্স ফ্যাসিলিটি সব কিছু আছে। কি নাম আপনার, কি নাম? ঠিক আছে, কি নাম? হনুমান এন্টারপ্রাইজ বলে দেখুন। এই জল তোলার পারমিশন আছে, জল তুলে বিক্রি করবা। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।